Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras, alas 5 yung punto san kulop. Mao pa nga adlaw kalbayog ana naton mga balita para sa yana nga pangurason. 989 nga senior citizens ang Tinambakan District nakakarawat sin local social pension. Pamatian tan report ni Raymark Dialagdon. Radyo Pilipinas Report. Padayon niya na naadlawan local social pension rollout sa Tinambakan District. Diin 9,089 senior citizen tikang sa mga barangay Malaga, Kaglanipaw Sur, Malayog, Kagmanipis Sur, Peña, Kongumaod, Kagmanipis Norte, Bugtong ngan Tinaplakan, ang nagtirirok sa Malaga Covered Court base karawaton ang era stipend. Kada usasan mga benepisyaryo gintagaan sa 3,000 nga nagre-representa sa unom kabulang nga local social pension assistance nga ginpapatuman sa City Government of Calbayog ilarom sa liderato ni Mayor Raymond Munmunuy. Ginpatuman ang panhatag pinaagi sa City Treasurer's Office, kaupadan koordinasyon sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, pinaagi sa Senior Citizen Welfare Program Unit. Base masiguron hapsay nga epesyente nga payout para sa nga tanan nga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Raymark G. Dialagdon, Work Immersion Students sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Calbayog CPS ginparigo ng police visibility para sa Kapaskuhan. Pamation tan report ni Yurens Acoba. Radyo Pilipinas Report. Bilang parte sa pagpangandam sini nga panahon sa Kapaskuhan, gimpahugot sa Calbayog City Police Station ang presensya sa kapulisan sa mga pampubliko nga lugar, lansangan nga mga pasyalan, basi masiguro ang kaluwasan sa tagsa nga mamamayan. Padayon gihapon ang pagpatuman sa mga checkpoint, police visibility patrols ng intelligence-driven operations basi maagapan dayon ang bisan ano nga posibleng hulga sa seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Yoren Sacuba, Work Immersion Students sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Iniyan kabugusan sa naton balita para sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Ako si Frank Bolanyo para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak